Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, how are you today? I hope your day is always happy. Today is a special day because our group is going back to explain the presentation material to all of our friends. Thank you to our esteemed lecturer for giving us this good opportunity, and thank you for the attention of all friends. Hopefully, our presentation is easy to understand and will receive it. Before entering the presentation, let me read the table of contents of this PowerPoint. Firstly is introduction, second is presentation, and the third is our teacher. First is introduction. Let me introduction the group members. First is Fitri Nur Rahma with NPM 21.14.0140. Second is Nur Anissa Khadijah with NPM 21.14.0142. Third is Aisyah with NPM 21.14.0143. And last is Rahmawati with NPM 21.14.0148. And now we enter to the presentation. The theme of our presentation is Seek Basic Tense. A. Simple present tense. Simple present tense atau kata kerja ini digunakan untuk menyatakan kegiatan sehari-hari dan sesuatu yang selalu terjadi berulang-ulang, seperti rutinitas atau kebiasaan. Fungsi dari simple present tense ini untuk menyatakan suatu fakta, kebiasaan, kebenaran, dan situasi permanen. Tense ini terbagi menjadi dua, yaitu yang pertama, verbal simple present tense. Verbal simple present tense menggunakan kata kerja yang menunjukkan sebuah aksi atau tindakan. Adapun pola kalimat verbal simple present tense berupa in positive, subject plus verb 1 or verb 1 plus s or es plus object. For example, I read a letter for my teacher. In negative, subject plus do or does not plus verb 1 plus object. For example, I do not read a letter for my teacher. In question, do or does plus subject plus verb 1 plus object. For example, do I read a letter for my teacher? Yang kedua, nominal simple present tense. Nominal simple present tense menggunakan kata kerja be atau bisa disebut to be. Pola kalimat nominal simple present tense berupa in positive, subject plus to be plus object. For example, I am busy. In negative, subject plus to be plus not plus object. For example, I am not busy. In question, to be plus subject. For example, are you busy? B. Present continuous tense. Present continuous tense atau kata kerja ini merupakan bentuk kalimat yang digunakan untuk menyatakan sebuah kejadian yang berlangsung selama waktu tertentu. Fungsi present continuous tense ini adalah memberi gambaran dan menunjukkan sesuatu yang kemungkinan akan terjadi atau untuk menjelaskan hal yang sedang terjadi atau sedang dilakukan. Adapun pola kalimat present continuous tense yaitu in positive, subject plus to be plus verb plus ing plus object. For example, my teacher are teaching English to me now.
In negative, subject plus to be plus not plus verb plus ing. For example, my teacher are not teaching English to me now. In question, to be plus subject plus verb plus ing plus object. For example, are my teacher teaching English to me now? C. Simple past tense. Simple past tense merupakan bentuk dasar dari past tense bahasa Inggris. Fungsi tense ini adalah untuk menjelaskan kejadian atau tindakan yang telah terjadi ataupun menggambarkan kejadian yang telah berakhir di masa lalu. Simple past tense ini terbagi menjadi dua pola kalimat, yaitu 1. Verbal simple past tense. Verbal simple past tense atau kalimat dalam bentuk ini terdapat kata kerja atau verb. Berikut adalah pola kalimat dari simple past tense. In positive, subject plus verb to plus object. In negative, subject plus did not plus verb 1. In question, did plus subject plus verb 1. Example is, in positive sentence, we went to beach last year. In negative sentence, we did not go to beach last year. In question sentence, did we go to beach last year? Dua. Nominal simple past tense. Nominal simple past tense atau bentuk kalimat ini menggunakan to be dalam bentuk past, yaitu was and were. Pola kalimat dalam simple past tense adalah sebagai berikut. In positive, subject plus to be plus noun or adjective or adverb. In negative, subject plus to be plus not plus noun or adjective or adverb. In question, to be plus subject plus noun or adjective or adverb. Example is, in positive sentence, he was here last night. In negative sentence, he was not here last night. In question sentence, was he here last night? D. Past continuous tense. Past continuous tense merupakan tense yang menjelaskan kejadian yang sedang terjadi di masa lalu. Bentuk tense ini dapat disela kejadian lain dan juga dapat digabungkan dengan kejadian lainnya pada waktu yang bersamaan. Past continuous tense memiliki beberapa fungsi, yaitu 1. Untuk mengidentifikasikan bahwa sebuah kejadian yang lebih panjang di masa lalu untuk diinterupsi atau disela. 2. Untuk menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang sedang berlangsung pada waktu tertentu di masa lampau. 3. Untuk menyatakan suatu aktivitas atau kejadian yang berlangsung ketika aktivitas atau kejadian yang lain datang menyela masa lalu. 4. Untuk menyatakan kejadian yang dimulai, sedang berlangsung, dan selesai di masa lampau. Pola kalimat past continuous tense adalah sebagai berikut. In positive, subject plus was or were plus verb ing plus object. In negative, subject plus was or were plus not plus verb ing plus object. In question, was or were plus subject plus verb ing plus object. Example is,
In positive sentence, Dandy was cleaning his clothes at 7 o'clock yesterday night. In negative sentence, Dandy was not cleaning his clothes at 7 o'clock yesterday night. In question is, was Dandy cleaning his clothes at 7 o'clock yesterday night? E. Simple future tense. Simple future tense merupakan bentuk tense yang menjelaskan sebuah peristiwa yang belum dimulai dan akan terjadi di masa akan datang. Time sinyalnya seperti tomorrow, tonight, 5 minutes later, 2 hours later, and next moon. Fungsi dari tense ini untuk menyatakan kegiatan yang kita akan kerjakan di masa akan datang dan merujuk ke waktu setelah sekarang dan menyatakan sebuah fakta atau kepastian. Simple future tense ini terdiri dari dua pola kalimat atau dua bentuk. Bentuk yang pertama ada verbal simple future tense. Verbal simple future tense atau kalimat dalam bentuk ini terdapat kata kerja dan menggunakan modals will dan shall. Untuk pola kalimat simple future tense sebagai berikut. In positive ada subject plus will or shall plus verb 1 plus object. In negative ada subject plus will or shall plus not plus verb 1 plus object. In interrogative ada will or shall plus subject plus verb 1 plus object. For example, in positive sentence, my family will open new shop in front of our home next year. In negative sentence, my family will not open new shop in front of our home next year. In interrogative sentence, will my family open new shop in front of our home next year? Will dan shall memiliki arti yang sama, yaitu mempunyai arti akan. Nah, yang membedakan antara will dan shall ini, yaitu shall ini biasanya digunakan untuk formal, sedangkan will itu dipakai untuk keseharian. Bentuk kedua ada nominal simple future tense. Nominal simple future tense menggunakan kata kerja be atau biasanya kita sebut dengan to be. Nah, to be di sini itu dipakainya dengan am, are, and is. Untuk pola kalimat nominal simple future tense sebagai berikut. In positive ada subject plus to be plus going to plus verb 1 plus object. In negative ada subject plus to be plus not plus going to plus verb 1. In interrogative ada to be plus subject plus going to plus verb 1. For example, positive sentence, Anita is going to have a baby sister next month. Negative sentence, Anita is not going to have a baby sister next month. Interrogative sentence, is Anita going to have a baby sister next month? F. Future continuous tense. Future continuous tense merupakan bentuk tense yang menunjukkan bahwa suatu kejadian akan terjadi di masa akan datang dan terus berlanjut untuk beberapa waktu. Tense ini memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pertama untuk menyatakan sebuah kegiatan yang akan datang atau sedang dilakukan pada suatu waktu di masa yang akan datang dengan keterangan waktu yang spesifik. Fungsi kedua untuk menunjukkan kejadian mana yang sedang berlangsung di masa depan ketika ada kejadian lain yang juga terjadi di masa depan. Fungsi ketiga untuk menunjukkan sebuah pertanyaan dengan sopan dan formal yang bertujuan untuk menyampaikan niat seseorang. Untuk pola kalimatnya sebagai berikut. In positive ada subject
plus will plus be plus verb ing. In negative ada subject plus will plus not plus be plus verb ing. In interrogative ada will plus subject plus be plus verb ing. For example, in positive sentence, Sania and Fanny will be delivering speech at 8 a.m. tomorrow morning. In negative sentence, Sania and Fanny will not be delivering speech at 8 a.m. tomorrow morning. In interrogative sentence, will Sania and Fanny be delivering speech at 8 a.m. tomorrow morning? To our esteemed lecturer, Mr. Ridani VZMBD, we thank you very much for your guidance and correction. Hopefully, the next paper and presentation can be even better. And thank you very much for all friends. Hopefully, we can meet on another occasion. Thank you for watching this video. We apologize for any shortcomings. And last we say, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.